ফের বাঘের আতঙ্ক পুরুলিয়ায়। কয়েকদিন আগে জিনাতকে ঘরে ফেরাতে সক্ষম হলেও এবার সীমান্তে বাঘের উপস্থিতিতে চিন্তিত পুরুলিয়া জেলা বন দপ্তর। পুরুলিয়ার মাত্র 15 কিলোমিটার দূরে চান্ডিল বনাঞ্চলের কয়েকদিন ধরে বাঘের উপস্থিতি সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে আসছে। কখনো বাঘের পায়ের ছাপ, আবার কোথাও গবাদি পশুর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় নিশ্চিত বাঘের উপস্থিতি। এক বালক নিজের চোখে বাঘকে দেখার পর ঘটনা চাউর হয়। তবে মঙ্গলবার এর ঘটনায় আরও পরিষ্কার হলো চান্ডিল জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতি। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ একটি বোলেরো গাড়িতে হামলা চালায় বাঘটি। বুলেরো চালক কোনোভাবে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই এলাকায় সদ্য পিসিসি রাস্তা ঢালাই হয়েছিল, সেই ঢালাইয়ে বাঘের পায়ের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। চান্ডিল বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই বোলেরো চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাঘের খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরছে ঝাড়খণ্ডের সরাইকেল্লা বন বিভাগ। যদিও ব্যাপারে পুরুলিয়া জেলা বন আধিকারিক অঞ্জন গুহ প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের বান্ডিল বন বিভাগে বাঘের অস্তিত্বের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েকদিন ধরেই দেখছি। যদিও ঝাড়খণ্ড থেকে সরাসরি এখনো কোনো তথ্য জানানো হয়নি পুরুলিয়া বন বিভাগকে, তবে আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছি, কারণ চান্ডিল বনাঞ্চল আমাদের সীমান্তের লাগোয়া। ওই এলাকায় জঙ্গল ও পাহাড় যথেষ্ট রয়েছে, বাঘ ঢুকে পড়তে পারে, এটা অস্বীকার করার কিছুই নেই। আমরা এলাকায় সতর্কতা করার কাজ করছি, বন দপ্তরের কর্মীরা সচেষ্ট রয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব। বলছি স্যার, কয়েকদিন ধরে চান্ডিল এলাকাতে একটা বাঘের আতঙ্ক, বিষয়টি নিয়ে আপনারা কতটা সতর্কতা অবলম্বন করছেন? দেখুন, ঝাড়খণ্ডের তরফ থেকে আমাদের কাছে কোনো অফিসিয়াল মেসেজ ওনারা এখনো পাঠাননি বা জানেন না। এবারে সবাই যেরকম শুনেছেন আমরাও সেরকম শুনছি, বা মিডিয়াতে যে খবর আসছে আমরা যা দেখছি তাতে আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। এরিয়াটা আমাদের বর্ডার থেকে খুব দূরে নয়, আমরা সতর্ক আছি। আমাদের বলরামপুর বড়াবাজার যে আমাদের যে রেঞ্জগুলো আছে তাতে নিয়মিত পেট্রোলিং, রুটিন পেট্রোলিং, খবরাখবর রাখা, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা, সেগুলো আমরা করছি। এভাবে আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখি। অফিসিয়ালি তো কিছু জানানো হয়নি না, ঝাড়খণ্ড বন বিভাগের তরফ থেকে আমাদের কাছে এখনো অবধি কোনো অফিসিয়াল মেসেজ নেই। आपका 9:30 से स्टार्टिंग था, मतलब उधर आपका 9:30 बजे का ढलाई है, और वहाँ आपका कल का 5:30 बजे तक हम लोग बंद किए हैं। उसके बाद वाला ये ठो है, मतलब अभी जो चांडिल में हवा चल रहा है, मतलब शेर आया, शेर इधर बाघ, तो कुत्ता का पंजा थोड़ा अलग होता है, और जो नया ढलाई में होता है चलिए थोड़ा दब जाता है। ये सुबह का ढलाई में हम लोग का पंजा जो ज़्यादा ये हो रहा है, मतलब भारी भरकम चीज का ही है, मतलब पंजा बड़ा लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है। मतलब इससे अनुमानित क्या हो रही है इधर इस क्षेत्र में बाघ भ्रमण कर रहा है। तो ग्रामीण बाघ को देखे क्या अब तक? अभी तक तो नहीं देखा फिलहाल, बट जो चांडिल में हवा बोर के इधर उधर देखा है ये कर रहा है, तो उसी हिसाब से लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसका जो पंजा है थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा गड्ढा टाइप का कर दिया, गड्ढा हो गया। ये कौन सा जगह जंगल क्षेत्र है? ये आपका कंगलाड़ी और रोसुनिया के बीच में, जो मतलब इधर आपका रोसुनिया यह हो गया, धर्मपचा बोलते हैं इसको, और यहाँ से आपका कंगलाड़ी उधर शुरू होता है। मतलब आप लोग यहाँ कार्य कर रहे हो, उस कार्य में देखे, रात्रि में देखे, सुबह आके देखे, क्या देखे हम लोग की? भाई ये तो यह का तो कुत्ता का तो नहीं है, कुछ तो होगा, मतलब जानवर। तो अभी जो हवा चल रहा है चांडिल में उसी हिसाब से बोल सकता है ये बाघों का पंजा। क्या नाम आपका? मंगल किसको? कहाँ गए? मेरा धतकड़ी घर है, तो अभी मुंशी कर रहे हैं ये रोड। तो एक चीज बताइए मंगल जी, एक चीज बताइए कि आपको डर लग रहा है कि नहीं, जब इतने हवा चल रही है, इसको अब पांच भी देखे, फिंगरप्रिंट? डर तो लग रहा है अभी। देखिए किधर से आएगा। कुछ दिन पहले हाथी आया था, हाथी हम लोग 4:30 बजे बंद करके भागे हुए हैं यहाँ से, हाथी के डर से। हाँ, हाथी के डर से। तो मतलब कभी हाथी का भ्रमण हो रहा, कभी बाघों का भ्रमण हो रहा, मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा डर तो है ही है। डर लग रहा है। वन विभाग नहीं आया अब तक? अभी तक तो सुबह से कोई आया नहीं है। हम ही फोटो वायरल किए थे यहाँ का, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए। পুরুলিয়া শহরে এখন স্বল্প খরচে উন্নত ও অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা বর্দান হসপিটালে। এখানে জেনারেল, ল্যাপ্রোস্কোপিক, গাইনোকোলজিস্ট, পেডিয়াট্রিশিয়ান, অ্যানেস্থেটিস্ট, জেনারেল ফিজিশিয়ান, অর্থোপেডিক সহ বিভিন্ন রোগের অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা নিয়মিত রোগী দেখছেন। এছাড়াও 24 ঘন্টা বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা রয়েছে, স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন বর্দান হসপিটাল, রাঁচি রোড, সৈনিক স্কুলের নিকটে। মোবাইল নাম্বার 8918968624 এই নাম্বারে।